السلام عليكم الزلف اللون. الحمد لله راكم كاع بخير. البارح كنا في اليكونت في اسبانيا، يعطيها الصحه الجاليه الجزائريه على الاستقبال تاعهم، بارك الله فيهم. واليوم رانا في باريس، المتحف تاع لي زوم كما يقولوا، ميزي دو لوم. على بالكم من 1849 فرنسا جابت لي هنا 536 رسالة تاع جزائريين، واغلبيه من بيسكرا لي زوم، الجي، سكيكدا، كاع الولايات تاع البلاد. فوالا باغ حمود بن محمد الجي 22 سنه، داروا له مولاج. حنا في دين الاسلام واحد كيموت دفنوه، هما يديروا له مولاج. باغ مليانه هنايا بالمراح. ابراهيم ناصر موزابيت غردايه، ابراهيم بركير كيف على سمعوا. Celui que vous voyez là, en haut à gauche avec mes camarades, c'est moi, Hamoud Ben Mohamed. Je suis né à Alger, où mon père, un riche habitant de Constantinople, qui s'appelle maintenant Istanbul, était venu s'établir. Après la prise d'Alger par l'armée française, en 1830, je suis venu une première fois en France. Je n'y suis pas resté très longtemps, suffisamment pour voir du pays. De retour en Algérie, j'ai étudié l'équitation et suis passé maître dans l'art de la fantasia, un spectacle équestre réputé chez nous. Lorsque j'ai appris quelques années plus tard qu'on cherchait des cavaliers pour une troupe qui allait se produire en France, j'ai pas hésité à me porter volontaire. Parmi mes camarades, il y avait Ibrahim Nasser, Ibrahim Bakir et aussi Ben Mira. Moi, je suis né à Miliana, dans le Wilayah d'Aïn Defla. C'est notamment dans cette ville que s'est organisée la résistance à la colonisation française autour de l'émir Abdelkader, un chef militaire qui était aussi un grand lettré. Forcé par mon père à me ranger sous le drapeau français, je me suis engagé en 1835 dans le 4e escadron de Spahi, l'unité de cavalerie de l'armée d'Afrique. J'étais de toutes les expéditions, et surtout celle du 8 juin 1840, date de la prise de Miliana. Après, j'ai quitté l'armée et me suis occupé du commerce de dattes et de tapis. Nous venons tous les quatre d'horizons différents. Mais le véritable enfant du désert, si j'en crois l'affiche du spectacle, c'est moi. Moi, Ibrahim Nasser, le Mozabite, berbère du peuple Mzab. Je suis né au Sahara. Mon père était marchand de chameaux et j'ai été employé dans la troupe comme chamelier. Bakir aussi d'ailleurs. Mais revenons au spectacle. Un vrai spectacle annoncé dans la presse, dont nous étions les acteurs. Oui, de véritables acteurs, engagés pour une sorte de comédie ethnique et dédommagés pour le faire. Une foule nombreuse est venue nous voir à l'hippodrome du Champ de Mars. Parmi elles, on a même rencontré des anthropologues. C'est exact. À l'époque, les rapports entre science et spectacle étaient assez perméables. Étienne Serre, le directeur du laboratoire d'anatomie et d'histoire naturelle du muséum, a entendu parler de nous. Il nous a demandé si nous accepterions de nous faire mouler la tête pour la somme de 5 francs. Et aussi de nous photographier, 20 francs supplémentaires. Voilà comment nos portraits ont été exposés jusqu'en 1863 dans la galerie d'anthropologie du muséum. À proximité, comme aujourd'hui, des bustes en bronze sculptés par Charles Cordier. Toute cette histoire nous a fait connaître, a permis aux visiteurs de découvrir des éléments de notre culture. Mais à force d'être diffusés, ils peuvent se séparer de leur contexte. Toutes ces photographies nous représentant, ces affiches, ces cartes postales sont petit à petit devenues des stéréotypes dont il est encore parfois aujourd'hui difficile de se défaire. Donc بالفرنساوية بالإنجليزية وبالإسبانيولية. And to the left of my fellow busts, that's me, Hamoud Ben Mohamed. My father was a wealthy resident of Constantinople, the city you call Istanbul. He moved to Algiers, and that's where I was born. After Algiers, el que ves allí arriba a la izquierda, راهم يضحكوا على أولاد الجزائر. قالوا بلي راهم فرحانين بيديروا لهم هنايا في المتحف. حنا باغيين بلي إفلا ندخل في المتحف، داروا خوتنا جزائريين. كارثة. فوالا صباح الخير عليكم ناس الفلاون. فوالا رانا في المتحف هنايا ميزي دو لوم في باريس حد لا تور ايفل. فوالا على بالكم كاين 536 رسالة هنايا تاع جزائريين.
راهم هنايا في المتحف، ودوكا خباوهم داروهم في لاكاف. راكم سمعوا ولا لا؟ داروهم في لاكاف حتى واحد ما يشوفهمش. سمعتوني مليح؟ راهم في لاكاف. والله ما فيها 40 سراق ما على بالهاش كاع بيهم، ما على بالهاش كاع بيهم. راهم في لاكاف يا جماعه. شوفوا داروا هذو الريسان 536 ريسان في لاكاف، كيما 40 مليون جزائري في الحبس. كما قال خونا باب الواد حبس ديكابوتابل كاتاستروف. فوالا الناس يشوفوا فيهم الريسان هنايا كاتاستروف. يا الشعب الجزائري، على بالكم باللي الدولة اللي ما تخممش على التاريخ تاعها وعلى ولادها، هذه الدولة ما تستناو حتى حاجة منها. دونك هذا المتحف جاي حد لا تور ايفل، نشوفوا بعينيكم. وهذه لا تور ايفل داروها بالحديد تاع مليانة في الجزائر، وتاع ونزة حد تونس تبسم. فوالا يا الشعب الجزائري، ماشي حاجة سهلة باه نسلموا بلادنا. سي با ايفيدون de préparer l'avenir si on connaît mal notre passé. قال لك dans un esprit de fraternité خاو. لا خوتنا لا والو. Donc voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure ici, place du Trocadéro. Je pense face de la Tour Eiffel à 15h, Inch'Allah. Et oui, on fait la cave, ya jama'a, on fait la cave. Galerie de l'Homme, là on fait la cave. قال لك مرحبا بكم في لا كاف. اي وي، ايماجيني يا جماعه ريسان من 1849 ما يقدروش يرجعوهم. خبوا دقيقه كيديروا بها يرجعوا الغاز تاع البلاد تاع اضرار. فرنسا عندها 65% من الغاز الطبيعي من ولايه اضرار حتى 2043. ريسان وما بغوش يرجعوهم. ايماجيني الغاز تاعنا، يعني مستحيل بقى فرنسا ترجع لنا اي حاجه. فهمتوني ولا لا؟ مستحيل. الغاز الريسان ما بغوش يرجعوهم، بقى الغاز ما يرجعوا حتى حاجه. بالنسبه لهم كل شيء تاعهم، كل شيء تاعهم كاتاستروف. فوالا نخرجوا من هذا المتحف. خويا العزيز بارك الله فيك، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو، الله يحفظك. يا تخي بيانتو وان شاء الله الجزائريين ومغاربة خاوة ان شاء الله. هيا في الامان، الله يحفظك. ميرسي. فوالا واحد من لا سيكيورتي هنايا بوغرادي خلاني نفيلمي. فوالا المغاربة خاوتنا ما كان حتى مشكل، بس تاع البورادية مستحيل نقبلوا باللي بوغرادي يدخل البورادية. هذا مكان فوالا بنتفاهموا مليح. هذا ميساج لي ماروكان خوتنا، ونا اوكان بروبليم بيناتنا، مي كل واحد في بلادو. فوالا حنا ما راناش في رباط، وانتوما ما لازمش تكونوا في المرادية في الجي. هذا مكان، مي سينون اون توس دي فخار، يا اوكان بروبليم لاتسو. دونك فوالا رانا في لا بلاس دو تروكاديرو هنايا. دونك لو musée de l'homme est ici, la tour Eiffel est au milieu et la place du Trocadéro est ici. Donc نعطيكم موعد ان شاء الله هنايا. دونك نعطيكم موعد هنايا اليوم بين 3 و5 نهضروا على القضيه تاع الريسان، وسورتو نهضروا على الغاز اللي فرنسا راهي تشربوا باطل من لا مافيا تاع 40 سراق. الغاز من ولايه اضرار حتى 2043. Voilà, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à 15h jusqu'à 17h pour parler des 536 crânes d'Algériens exposés dans une cave ici au musée de l'Homme depuis 1849, et nous parlerons du gaz que la France
prend gratuitement de la Wilayat Adrar jusqu'en 2043. Barakallahu fikum wa salam alaikum wa tahiyat Jazair.